समस्त नमस्कार प्रेज लॉर्ड प्रिय भाई भणी माने एई क्रिश्चियन चैनल देखिबार मु आपनको स्वागत करे। प्रथमतर मो चैनल रे आपण माने देखि अछंती सर्वप्रथम लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु जहा फल रे प्रत्येक दिन मो वीडियो आपनको निकट रे पहुंची परिबो। मो आज एक विषय नै कि आसी अछि गुडी टॉपिक आपण माने ध्यान सहित सुनंतु आरंभ शेष पर्यंत। क्रिश्चियन माने स्वर्ग को जीवे नाही ए विषयटा मु आपनको निकट में उपस्थापन करने चाहे से चलतु धर्मशास्त्र बाइबल कौन कहे आमको कौन शिक्षा दिए ना ओरिजिनल क्रिश्चियन ना डुप्लिकेट क्रिश्चियन ना ए स्थान रे आमे देखा पाउछु आमे स्थान रे नामधारी क्रिश्चियन ना प्रकृति क्रिश्चियन आमे देखा पाउबा। चलतु आमे ढेरी न करिकना सीधा सड़क पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल आमे अध्ययन करबा। मो सहित आपण माने खुलंतु माथ्यू लिखित सुसमाचार 7 पर्व 21 पद 22 पद 23 पद अध्ययन करूची। आपण माने ध्यान सहित सुनंतु। मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एही परी प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही, मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पितांको इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो। सेही दिन अनेक मते कहिबे, हे प्रभु आबे माने कि तुम नाम रे बाबुवाणी कहलु नाही, पुणी तुम नाम रे कि भूत मान को चढ़ेलु नाही, आउ तुम नाम रे कि अनेक शक्तिर कार्य कलु नाही। सेते बेले मु से मन को स्पष्ट रूपे कहबी, मु तुम मन को केबे हे जानी नाही। हे अधर्मचारी माने मो पाखरु दूर हो। मोर प्रिय प्रभु को लोक माने स्थान रे वाक्य आमे सुनिलु एवं पढ़िलु मध्य आमे स्थान रे कौन शिखा को जाऊ। अनेक लोक माने हे प्रभु बोले डाकुचंती, दिन राति मेहनत करूचंती, प्रभु को ठारे समर्पित करूचंती, मात्र ईश्वर इच्छा कौन आमे स्थान रे देखा पाउछु। ईश्वर इच्छा ईश्वर पवित्र वाक्य आमे सदा सर्वदा बाइबल को पढ़वा उचित अटे। आमे बाइबल को एनी टाइम आमे कंटिन्यू पढ़वा उचित अटे, वाक्य सुनिबा उचित अटे। जदि वाक्य पढ़िबा नाही आ वाक्य सुनिबा नाही, प्रभु हमको केबे भी इच्छा करते नाही। एस्ता लेखाला अनेक लोक माने डाकंती, वास्तव रे अनेक लोक माने डाकुचंती एवं आर्तनाद करूचंती, मात्र से स्थान रे प्रवेश करबे नाही, स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करबे नाही बोली प्रभु कहउचंती। केउ माने प्रवेश करबे नाही, सेही दिन अनेक मते कहबे, हे प्रभु आमे माने कि तुम नाम रे भावणी कहलु नाही। एबे जो स्थान रे जानतु बाबुवाणी से स्थान रे होउछु बोले सह लोक माने से स्थान रे जाउचंती, मात्र प्रकृत रे बाबुवाणी कहवा लोक माने कोटि को जिवे, अनंतमय नरक को जिवे स्थान लिखाई छी। मात्र से स्थान रे ए जुग रे एही काल रे वर्तमान ए जागतिक रे अनेक लोक माने बाबुवाणी कहि पारंती। समय आसीबो जेतेबेल को प्रभु जी स्वयं आसीबे आ विचार करबे, से स्थान रे समस्त को उठेबे, उठेले परे से मानकु कर्म अनुसार बल देबे। से समय कहिबे, प्रभु तुम नाम रे मु भाववाणी कहितिली, आ कोन कहितिले आ स्थान लिखाई छी, आ तुम नाम रे मु भूत मान को चढ़ौतिली, भूत प्रेत मान को छड़ौतिली बोली कहिबे। से स्थान निजे साक्षी देबे। आपण जागृत सुनंतु, विश्वासी होंतु ना पालक होंतु ना प्रचारक होंतु, ए वाक्य आपनको पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। सेति पई जो भूत प्रेत माने छोड़ौचंती से माने भी निश्चित भावरे प्रभु को सामने रे छिड़ा हेबे आ निजे ही प्रभु को साक्ष्य देबे। मु भूत मान को छोड़ेतिली प्रभु, मु भाववाणी कहितिली प्रभु। से समय आ कोन कहिबे, आ अनेक शक्तिर कार्य करतिली प्रभु। एबे आश्चर्य कर्म करूचंती, चिन्ह चमत्कार कार्य करूचंती, मात्र से समय कोन कहिबे। ए स्थान लेखाला, सेते बेले मु से मन को स्पष्ट रूपे कहबी, मु तुम मन को केबे ही जानी नाही। हे ओ धर्मचारी मो पाखरु दूर हो। से समय प्रभु कहिबे, हे ओ धर्मचारी मो पाखरु दूर हो। केते बेले कहिबे, एबे कहिबे नाही, समय अछि। जेते बेले को आमे मरिबा पूर्वरु आमे चिंता करबा उचित अटे। एबे नाही, जेते बेले को मरि जिबा कबर स्थान को सब उठेबे, हमर आत्मा को पुनर्वार आमर शरीर को गठन करिवे, सेही समय विचारित करिवे, सेही समय आमर कर्मर प्रतिफल सेते बेल को देबे। सेही समय कहिबे, मु भाववाणी कहितिली, अनेक लोक मान को भाववाणी कहितिली, अनेक भूत प्रेत चढ़ेइतिली, अनेक अद्भुत
କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ସିଧାସଳଖ କହିବେ हे अधर्मचारी मो पाखु दूर हो बोल कहबे सेतेबेलକୁ नरकକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କୋଟି ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନାହିଁ ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପଢନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅନନ୍ତମୟ ନରକରୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ବାକ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳକୁ ଏବେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏବେ ଶୁଣିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବିଚାରିତ କରିବେ ସେ ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକ ସବୁ ଖୋଲିକିନା ଦେଖେଇବେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନଲାଇନ ରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ନା ନା ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବେ। ଏବେ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆରାମରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବେ। ନା ବେବିଚାର ଅଛି ନା ନ୍ୟୁଜ ଅଛି ନା ଭିଡିଓ ମଜ ମସ୍ତି ଅନେକ ବିଷୟଟା ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନରେ ଆସୁଅଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆସିବେ ବିଚାରିତ କରିବେ ସେହି ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇଦେବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ କଳବଳ ହେଇକିନା ଛାତି ବାଡେଇବେ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଖାମୁଡି ହେବେ ରଗଡେ ହେବେ ମୁଣ୍ଡ ପିଠି ହେବେ ତଥାପି ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଗ୍ରତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲକୁ ଯଦି ପଢୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେଠୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ହିଁ ବାଇବଲ ପଢା ପାଇଁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବି ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଛିଡା ହେବି। ସେହି ସମୟରେ କାହାକୁ ସୁସମାଚାର ଦେଲ ଆଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ତମେ ଦେଲ ସବୁ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେବେ। ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ଭଟକା ଯଦି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିବି ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇକିନା ଯଦି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିବି ସେତେବେଳକୁ ମତେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ ଅନନ୍ତ ନରକରେ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ। ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଟିରୁ ଉତ୍ତମ ନିର୍ଗତ ହଉ ମୋ ପାଟିରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହଉ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବି ଆଉ ଏ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବି କହିପାରିବି ବାଇବଲକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ବୋଲିକିନା ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ବାକ୍ୟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ନରକରେ ପଡିବା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକିନା ଆସିଥିଲି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସତ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ବାଇବଲକୁ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡାକ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡାକ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାପମୟ ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ସହିତ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ଆଉ ବାଇବଲକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପଢନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଶେଷ ଦିନରେ ବିଚାରିତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇକିନା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାଟିଥିଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି କାଟିଥିବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଜୀବନ ଯାପନ ବିତେଇଥିବେ ତାହେଲେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ କି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର।